وانا تمرتنا نايلو معنتي نايلو مسنبت مكراب زبليو عداغا خوينا زنبرت لكاس ناي مدهانيت بيتها باربيت እግዚአብሔር كم تقدس ابونا يوحنس افورق زبرو حكمنا ቤተ ክርስቲያንሲ ቤት መድሃኒት ሕክምና ያንበር ቤት ነገር አይኮነትን ይብል ዮሐንስ አፈወርቅ ሕዙን ዝጻናንዕላ ሕሙም ዝፍወሰላ በመስቀል ዝባረኸላ ጨናዓጣን ዝረኽበላ ወንጌል ዝመሃረላ ቅዱስ ቁርባን ዝበልዓላ ቤት መድሃኒት ያ ቤተ ክርስቲያን ማለት በአርዛ ምኩራብ ትባሃል ዘላ ቤት መድሃኒት ያ ምኩራብ ማለት ንቤተ ክርስቲያን ዝወለደት ማለት እዩ ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊት ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ዘላ በሐዲስ ዘመን ነብረላ ዘለና በደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን ከም ተቅዱስ መጽሐፍ ዝብሎ በደሙ ዘዓደጋ ቤተ ክርስቲያን ናአ አደአ ኮይና ያ ትጓዓት ጸኒሓ ምኩራብ ሰብነት ዝበሃል ነገር ናይ ክርስቶስ እዩ ኩላ አካላትኩም ምን ትብከ ዘይነሳእከ እምካልእከ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ትብከ ዘይነሳእከ እምካልእከ ይብል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ዘይተቀበልካዮ ካብ አምላኽ ዘይረኸብካዮ ነገር ሲ ናተይ ትብላ ነገር እንታይ ያላትካ ናተይ ትብሎ ነገር የለን በዋጋ ተዓዲካ ኢኻ ይብል ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን አቦታት አዴታት እሕዋት አሓት ከምኡውን ፍትዋት ህፃናት ብዛ ቅድስቲ ዕለት ኣብዛ መርከብ ድሕነት ተረኺብኩም ካብ ርሑቕን ቀረባን መጺእኩም ወንጌሉ ዘርጊሕኩም ስግኦ ጠቢሕኩም ደም ቀዲሕኩም ንምምጋብ ዝመጻእኩም ኣፍቀርቲ እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ደቂ ቅድስቲ ማርያም ስድራ ቤት ክርስቶስ ደሓን ደውዒልኩም ደሓን ደቐኒኹም ደሓን ደመጺእኩም አሜን አሜን ኢልና ክነመስግኖ ዝፈቀደ ናብ ቤቱ ዝጸውዐና በረኸት ተሰሪዑ ዝምግበና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ንሱ ይኽበር ይመስገን። ለሙውን ከም ትማሊ ምስ ኩሉ ኃጢአትናን ክፍኣትናን ከይተጸየፈና ናብ ቤቱ ጸዊዕ በረኸት ሰሪዑ ዝምግበና ንሱ እሞ ዝሓለፈ ሰንበት ቅድስቲ ኢልና ኣብዒልና ነርና ሎሚ ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣባሃህላ ምኩራብ ተባሂሉ እዩ ሎም ማዓንቲ ከም ትማሊ ናይ ባዕላ ስያሜ ቅድስቲ ተባሂላ ሓሊፋ ሎሚ ኸዓ ምኩራብ ተባሂላ ኣላ እንወስዶ ጥቕሲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ዘሎ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ኢና እንወስድ ንሱ ከምዚ ይብል ወረከበ በምኩራብ ለይሰይጡ አልህምተ ወአባጋአ ወአርጋበ አቤት መቅደስ ከአ አቡዕርን ባጊዕን ረጋቢትን ዝሸጡ ረኸበ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሕጂ ንዝክሮ ዘለና ናይ 2000 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስና ንሱ ዝገበሮን ዝመሃሮን ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ኣብ ቤት ምኩራብ ኣትዩ ሎማዓንቲ ዝተዛረቦ ቃል ወረከበ በምኩራብ ለይሰይጡ አልህምተ ወአባጋአ ወአርጋበ ኣብ ቤት መቅደስ ኣተወ ኣብኡ ምስ ኣተወ ከዓ አቡዕርን አላማትን አባጊዕን ረጋቢትን ዝሸጡ ረኸበ ይብለና ብዛዕባ እዚ ኢና እንምሃር ሎማዓንቲ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ኣተወ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ኣተወ አቡዕርን ጠለበጊዕን ክሽየጣ ጸኒሕናኦ እዩ ዝብልና ኢሎም ማዓንቲ ትምህርትና ንሱ ቅድሚ ምብራህና ናብኡ ቅድሚ ኣብ ሃተታ ምእታውና ግን ምኩራብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምኩራብ ማለት ምኩራብ ከይተባህለት እንከላኸ እንታይ ትባሃል ነራ ስያሜ ናይዛ ምኩራብ ትባሃል ዘላ መቸም ምኩራብ ማለት ቤት ጸሎት ቤት መቅደስ ናይ መሰውኢ ቦታ ማለት እዩ ቤት መቅደስ ማለት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቤት ጸሎት እዚ ኣብዚ ቤት ምኩራብ ተባሂሉ ዘሎ መጸውዒ ስም እዩ እምበር ቤት መቅደስ ማለት እዩ ምኩራብ ማለት ለውጥ የብሉን ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ኣብዚ ቦታ እዚ ይምህር ነይሩ መዓልቲ ኣብኡ ይምህር ነይሩ ለይቲ ግን ኣብ ደብረ ዘይቲ ሓድር ነይሩ ይብል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 መዓልቲ
أبيت صلاتي مهر نيرو أبيت مقدسي مهر نيرو أم كرابي مهر نيرو ليت جن أبدبر زيتي حدر نيرو تبهيلو كم زت نجرة قيتنا مدهانينا يسوع كريستوس أبزي بوتازي يمهرن تأمرات يجبر نيرو حمومات نابو يمسؤولي يفوس نيرو زمهارو نابو يمسؤ نيروم يمهر نيرو هزوي نابو يكب نيرو يمهر نيرو بأنصارو جن لومي زرق زلو جن اتي ممحارن زخونة بيت ممحارن زخونة بسجان بنفسن التفوسلو بوتاجن تايكوين يرخيبوه كريستوس مرهاني ألم مسديبه بعلنا أيهود نبر فاسكا أيهود قريبو نبر مو نسون يروساليم ديبه أب يروساليم مسأتو خان أبيت مقدس كده أبيت مقدس كيدو ترى أيجين زينو ورث أني هو مالد أوعرن ألحمن أباقعن رقابيتن كشيت آخر لا وطاس أني حم مالد كم ممهر حليفو ملك عقيرو صنيح هو بيت مقدسنا يا أملاخ بزعبازي أسفحنا كن مهارئنا كميلا أبو بسيحة زمكراب زبل السم كابي رخيباتو نزبل حتى جن ملس إلنا ندحريت كن رياينا بيت صلوت إلنا لنا بيت مسوات إلنا لنا أزي أبزيز بس حتى له مخنيات أقدمون حلق نبيات موسى እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ጎላጉል ሲና ናይ ሞዓብ ምድሪ ኣብቲ ምድረ ባዳ ካብ ግብጽ ምስ ወጹ ደመና ጽሊሉ ጸላእቲ ኣጥሒሉ ንኣታቶም ከዊሉ ኣሳጊሩ መና አውሪዱ እናመገቦም እንከሎ ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ክነብርሲ መቅደስ ስርሕለይ ብምባል ይዛረብ ኣማጻጻና ናይታ ምኩራብ እትብል ቃል ክንበጽሕ እንድሕር ኮይና እንታይና በለት አመጽያ ቅድሞ ከንታይ ትስየም ነይራ ቅድሞ ከንታይ ስያም ነይሩ ዋዛ ምኩራብ ንምፍላጥ ዘአክል እግዚአብሔር አምላኽና ሙስሙስ የክዛራረብን ከሎም ባረይ ከምዚ ይዝሎ አማ አከሎም እንተ ክነብርሲ መቅደሰይ ሱርሕለይ መቅደስ ማለት እግዚአብሔር አማ አከልካ ገርካ ዝንበሮ ቤት ማለት እዩ እግዚአብሔር አማ አከል ህዝቡ ዝነብረሉ ቤት ማለት እዩ እምባር ነዚ كسرحان كله أنا خمزر إيكا غيركا سرحيا يزولو أنا خمزر إيكا غيركا سرحيا كميز مسألة نجاري خريو سماويت بيت أبصرها أريام زلا قدست السفرة تقدست السفرة أب أريام زلا كم زي بالزمرة يلبى أملاخ داويد هنس مقدس بأريام وساررا وستمدر زل علم هانس مقدسو بأريام وساررا وستمدر زل علم مزمور داويد مزمور 7 شوعتن فقد عسرته كم وين رأي يوحنس معرف عسرته حدا فقد عسرته تشعت زلو كم زي أجر كسر حيايلو إتانا أريام زلا بيت قدس يوحنس أواريا زرعيا سماي تخفيتو رأخو مقدس أملاك أترحوه متي صلات أملاك تاوت حقوق أو نبرت إلو برأيو خم زرعيا نزاب صرها أريام زلا بيت نقدس مسينا أمسيلو خسرح كم زلوو أبقول ما أب مدرسينا نجيرو وجزابير نابز حجي مكراب ندابلنا مقدس ندابلنا بيت كريستيان ندابلنا إن سوم يوم نجارات بخمي كم زمسات نمردا مالتيو بار نموس يكتبوها وانكلا كم زحجي زلاتو بندفي بهنس أزق أمتاي نبرتن نموس يخوها وانكلو بتيندا بيشارك استسرحت نجاريا ياو اتحبرو نتشارك أمرك إذا برخمان ببعينته حبر خون كم زلوه قالوا قيح دم بقع زمسل قالوا صعدا زخنه قالوا خا سماوي زخنه حبري خمزي غير كاسر حيايلو لك كمتا اب اريام زلا بيت غيرو سريحوا قدوس موسى برتيندا زسرحلو مخنيات قوامي بوتا سلازينبروم يغعزو سلازنبرو እግዚአብሔር አምላክ ጥበበኛ አምላክ مساءاتهم زغعاز ابز حدرو زحدر ابااتهم حاديرو خا كتسو خلو خا حيزم زغعازو بيت مقدس سريح لهم تنس اغزيو املاكي تنس اغزيو املاكنا ويزرو صرك ويغوي كلهم قدم غص كله يصلو قدسو وبرك اسمك يلوم تابوتو مارعيلهم كخدون كلو اتي اصليلوم زنبره دمنا حافي بلنا بوتو يملسمون ساتهم كاغوزوم يقصلو نيروم بز خمسه عينت قدوس موسى ن4 عامت ابز نبلو زلنا غولاغول
እናመርሖም ከሎ ብዝኸምዚ ዓይነት ህንጻት ሃኒጻ ትነብር ነይራ ብድሕሪኡ ብዝኸምዚ እናተሳገረት ከላ ኣብ ምድረ ርስቲ ኣብ ምድረ ከነኣን ምስ በጽሑ ኣብታ መዓርን ጸባን እተውሕዝ ሃገር እግዚአብሔር ዘተስፈዎም ነብርሃም ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ነቦና አብርሃም ንዘርእኻ እዚኣ ክህቦም ኢሉ ዝኣተወሉ ኣብኣ ምስ በጽሑ ብመሪሕነት ናይ ኢያሱ ወዲ ነውየ ሙሴ ኣብ ጎላጉል ሞዓብ ተሪፉ ኣብ እምባናባው ተቐቢሩ ኢያሱ ተተኪኡ ንኣታቶም መሪሑ ምድሪ ዮርዳኖስ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣሳጊሩ ምድረ ርስቲ ምስ ኣካፈሎም ምስለ ኢያሱ ነቢይ ወመስፍን ዝኣቀመ ፀሓይ በገባኦን ወከፈሎም ርስተ ለዕብራውያን ከም ዝበለ ኣባጅ ወርግስ ዘጋስጫ ንኢ ማርያም ምስለ ኢያሱ ነቢይ ወመስፍን ዝኣቀመ ፀሓይ በገባኦን ወከፈሎም ርስተ ለዕብራውያን ከም ዝበለ ምድረ ርስቲ ክሳዕ ዘውርሶም ብዛሕ ግዜ እንዳተመርሑ ተንዳኦም አልዒሎም እንዳኸዱ ኣብ ዝሓደርዎ እንዳተኸልው ይነብሩ ነይሮም ብዝኸምዘ ኣጋባብ ከዓ ነዊሕ ግዜ ክትጓዓዝ ጸኒሓ ካብ መስፍንነት ናብ መስፍንነት ተጓዓዘት ክትጸንሕ ከላ ብክህነትን ብመስፍንነትን ዘገልግሉ ዝነበሩ በዓል ኤሊ በዓል ሆፍኒንን ፊንሃስን ዝበሃሉ ደቂ ኤሊ ብዝኸምዘ ዓይነት ይግልገሉላ ነይሮም ብድሕሪኡ ግን ናይ ንግስነት ዘመን በፂሑ ሳኦል ወዲ ቂስ ነጊሱ ሕጂ እውን ገና ብድንኳን ትግልገል ነበረት ሳኦል ሓሊፉ ቅዱስ ዳዊት ምስ መፀ ከዓ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ዝነበረሉ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ንሱ ሰላም ዝኾነ ዕረፍቲ ዝኾነ ህይወት ምስ ረኸበ ጸላእቱ ምስ ደኸምሉ ንሱ እውን ዕረፍቲ ምስ ረኸበ ብዛዕባ ቤት እግዚአብሔር ክሓስብ ጀመረ ብዛዕባ ቤት ኣምላኽ ክሓስብ ጀመረ ኣነ ኣብ ዝለመፀን ኣብ ዘጋየፀን ሰፈር ሰፍር ኣለኹ ነብር ኣለኹ ታቦት ሕጊ ኣምላኽ ግን ኣብ ድንኳን ተደርብያ ትነብር ኣላ ብምባል ብዛዕባ ቤት ኣምላኽ ተስቆርቂሩ ይሓስብ ነበረ ኣብቲ እዋኑ ዝነበረ ነቢይ እግዚአብሔር ናታን ንስኻ ኩሎ ብኢድካ ደይኮነን ኩሎም ምሳኻ ደይኮነን ዘሎ ንስኻ ክሰርሖ ዘይትኽእል ነገር ደለ እዩ ተለለኻ ኣዚዝካ ተለለኻ ካብ ቤትካ ተለለኻ ካብ ህዝብኻ ዋጽኢካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ስለዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ተሓዝን በሎ እዚ ኩዕዮ እግዚአብሔር እዩ ንእግዚአብሔር ሓቲትካ እዩ ክኸውን ዘለዎ ብምባል ሽዑ ንሽዑ ከዓ ንናታን ተገልጸሉ እሞ ኣነ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ናታን ምስ ኣማኸሮ ስቑኢልካ ይስራሕን ስዋኤ ከይሓዝካ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ እዩ ናይ ሰብ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ሱባኤ ምስ ተጸምዱ ሽዑ ንሽዑ ለይቲ ንናታን ነቢይ ተገልጸሉ ንዳዊት ብዛዕባ ቤተ ይሓስብ ኣሎ ስለዚ ንሱ ኣይሰርሓለይን ክሰርሓለይ ዝኽእልሲ ወዱ እዩ ብዛዕባ እቲ ምሕሳብ ግን ጽቡቕ እዩ ምሕሳቡ ግን ጽቡቕ ምሕሳብካ ጽቡቕ እዩ ኣነ ግን ዝኹሉ ነገር ክጓዓዝ ከለኹ ኣብ ምድረ ባዳ ክመጽእ ከለኹ ንሓደ ሰብ ኣይሸገርኩን ህንፃ ዘይሃነጽኩምለይ ቤት ዘይሰራሕኩምለይ ዘሸገርክዎ ነገር የብለይን ሕጂ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይትሕሰብ ክስራሕ እንተ ኮይኑ ከዓ ካብ ናትካ ዘርኢ ዝኾነ ወድኻ ክሰርሓ እዩ ተባሂሉ ተነጊርዎ ንቅዱስ ዳዊት ይኹን እምበር ቅዱስ ዳዊት ብዚ ነገር እዚ ንወዱ ምዃና እናተሓጎሰ ብወዱ ክስራሕ እናተሓጎሰ ዘድሊ ነገር ንኣኣ ዝኾንና ውት ግን ቀረበ መስርሒ ዝኸውን መቸም ምስ ቤት እግዚአብሔር ዝነበሮ ምስ ቤት እግዚአብሔር ዘለዎ ፍቕሪ ምስ እግዚአብሔር ምንባር ንግስነትን ክህነትን ነቢይነትን ኩሉ ሓላፍነትን ሃብትን ዘለዎ ቅዱስ ዳዊት በሃብቱን ብሽመቱን በሓላፍነቱን ከይተዓሻሸወ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ ንቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉንስ ተሓጎስኩ ይብል ንግስነት ኣይሕጉሶን ነይሩ ናብ ቤተ መንግስቲ ንኸይድ ምስ በሉን ተሓጎስኩ ይኮነን ዝብል ነይሩ ቅዱስ ዳዊት ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉንስ ተሓጎስኩ ይብል እስመት ህየ ይስኣሃት እለቱ ዝተጻዲከ እምኣይላፍ ኣብደርኩ እትገደፉ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር እምንበር ውስተ ቤተ ኃጥኣን እስመ ጽድቀ ወምጽዋተ ያበድር እግዚአብሔር ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 83 ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤትካ ዋርድያ ኮንካ መዓል ተሓይሽ ካብ ሸሓት ግዜ ኣብ ቤት ኃጢአተኛታት መዓል ይብል ኣብ ቤት ኃጢአተኛታት ካብ ምንባርሲ ሓንቲ መዓልቲ ዋርድያ ኮንካ ኣብ ቤትካ መዓል ኣብ ደርኩ እትገደፉ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር እምንበር ውስተ ቤተ ኃጥኣን ኣብ ናይ ኃጢአተኛታት ቦታ ካብ ምንባርሲ ኣብ ቤትካ ዋርድያ ኮንካ ምንባር ይበልጽ ይብል ኣብ ዝጠቐስናዮ ምዕራፍ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 83 ወይ ከዓ መዝሙር 84 ኣብ ትግርኛኡ ከምዚ ይብለና
بزي زلوا قناعات ناي بيت كريستيان زلنبرو قناعات قدوس داويد زنبرو زبله ገንዘብ ጥሪትን بعمق خسرح زلوا عمقي بورق خسرح زلوا ورقي بنحاس خسرح زلوا نحاس بحاصين خسرح زلوا حاصين بصروب امن خسرح زلوا صروب امني بعنصيتي صرح بعنصيتي ببعينته حبر زلوا تسلمه ايمان تصربه كسرحلو زلوا نغرنا وتي قربه قدوس داويد نزي قريبو خان حزب اسرائيل تصوعوا اخيبا غبره ونسخاتكم كم تفلطوا بيت እግዚአብሔር كسرح دليت نيروني كسرحا خم دلخو تفلطيهم ነገር ግን እግዚአብሔር አይፈቀደልኝ بودخ اتسرح يلوني وديك اخم تريو زلخم كهصان قلعا ايو اما اكلنا تريو زلخم هصان يمان صغامون زيفلط هصان ايو زعيو زي ناتي ناتكمن بنواتن بنواتن بقلبتن حاجه ስለዘድልዮ تحجزو ነገር እንታይ ኣሎ እንታይ ኣነሞ ዘድል ነገር ቀሪበ ኣለኹ ናይ ተበረኸ ተሳተፍቲ ምእንቲ ክትኮኑ ግን ንስኻትኩም እንታይ ትሕግዙ ብምባል ይዛረብ ቅዱስ ዳዊት ካልኣይ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ፍቅደ ሓደ ሒዝና እንተ ተመልኪትናዮ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ካብ ፍቅደ ሓደ ዘሎ ክፍል መጽሓፍ ቅዱስ እንተንቢብና እንታይ ትሕግዙ ናይ ተበረኸ ተሳተፍቲ ምእንቲ ክትኮኑ أنا موت زلني زبلة قريب له يبلهم نساتهم كعاز خلوا زبلة حجزوا شعوذ زبرخت زي مستوى هلليك قدس داويد تقحاتهم من نقحاتهم من مسرائيل بيت كريستيان بيت እግዚአብሔር ዘለዎም ተወፋይነት مسرائيل أي حزب እግዚአብሔር ይሉና አታቶም በመመጓስ እግዚአብሔር ከመስገን ኢና ንሪኦ ኣብቲ ምዕራፍ ከምዚ ካይብል ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ እቲ ሃብቲ ናትካ እዩ ትሽመት ናትካ እዩ ተሓላፍነት ናትካ እዩ ተስልጣን ትንግስነት ናትካ እዩ إذا حجي أنا بفوتا ويزه وزلخو مهنس بيتك إلى زقر وزلخو سي كابي أمسي أيو ويزم هزبخا كابي أمسي أم ويوم إنمننا نحنا كل خافت ذهب كان ندألنا ذهبنا كا باري أملاخي تمسجن سلخلو جبرخا تمسجن يلو نودو أركيبو قدس داويد تتاريخ كينو حنا مأنتي أبتناي معلتي قلت في الناخن آتو قدس داويد وزخم زعينات مسرح أزخون أركيبون ودو اتعدو كوان نمن يركبون سلمون ودو أركيبو نكسنتون تابوتون ودون سلمون أركيبو قدس داويد قدس سلمون مستركب هذا قداي جن نوح تاريخي زلوو قدس سلمون مستركب جن بندفن بزحاشة من قدن بهنس أخذ قوم ما هذا قدوس سلمون نابو حضرات ركيبو نبيتك زي أبيهر نمجمر يا جزي أبي يروساليم بيت مقدس يلو زي سرحة كابتن دا زقلا قلا نتابت حق أملاق بيت كريستيان بهنس أن بندفن سرح زخالة سلمون ود قدوس داويد إيو إذا حجين تاين بلا لنا أبكر قدم خريستوس لدرس زنبرنا شح عمد نايشح عمد زنبر تاريخي نان ترغزلنا بيت مقدس أبي يروساليم نمجمرها جزي بير سلمون كسرح كلا أبتي قدم خريستوس لدت نايشح عمد ندحري تمليسنا إنا النزارب زلنا نسخة بزقباء سريحو قدوس سلمون بزقباء الداليو سريحو وديو نجزي أبيهر كم زيبل أو جزي أبيهر عملاخي كمتي نبوي ذهب كايو تسفا نبوي زتسفا كايو تسفا ودخا خسر حايو إلكا تنبخ اللين قال زعت خلو نبوين إنه الله خمزلو معنتي إنه اللي بيدكا بعلخا فتصم كايو اللي خايلو هزبا أكيبونا أخصم بلا خلو زقبرت قلوت أبكالا أي زينا موائل معراف شوعتين معراف شدشتن زلو تاريخ معراف شدشتن مسودعات قلوت غيرو مس እግዚአብሔር ይዛራረብ ነይሩ ከም ትነበይ ዘተስፋ ካዮ ተስፋ እንሆ ለው ማዓንቲ ክኸውን ጌርካዮ በኢድካ ፈጸምካዮ እምበአረይ ዛሕጂ ሰሪሐ ያ ዘለኹ ቤት ምናልባሽ ህዝብኻ እንተበደሉኻ ህዝብ እስራኤል እንተበደሉኻ ንስኻ ከዓ ንኹይናትን ንሞትን ንምርኮን ንስደትን እንተገበርካዮም ዝናም ከይዘንም መሬት ከይልምልም ማይ ከይጸንም መሬት ከይልምልም በማይ ከይተብቁል ንፋስ ከይትምልምል በፀሐይ ከይበስል እንተኸልከልካ አብረስውን ዝትብቋሊ አም ዝበለ አንበጣን ደጎቢያን ተሰደካን ሰብን ገንዘብን ሕማምን ፈራን እንተላአካ እትብስምካ ሰማኻዮ ህዝብኻ አቅድመኻ ድንን እንተበለን ናብዛ ቤት መጽኡ እንተሓተተካን እንተለመነካን ንስኻ መቅማጥካ ኮንካ ኣብ ሰማይ ኮንካ ረእሞ ይቅረታሃብ ንስኻ ካብ ሰማይ ተመልከትሞ
يقرتها خاء حبهم يلو صلي قدس سلمون نزي جمرة ملسي قدس እግዚአብሔር أملاخنا ملسي هو قال بقال نسخة ذا السرح كايا بيت نمسواتي خدكونني حريان قديسيان حريان قديسيان منال باش حزبين تبدلوني أنا وين نموتن نسدتن نطفاءتن نخويناتن انتهبكوهم نصلايكم مارخون تسددكوهم بصلايكم مارخون تقدفكوهم نسماي كي زنم مريت كي يلملم بماي كي يبقل بنفاس كي يململ بصحي كي يبسل زرعتهم انت خلكلكو نزب قوله بقالي امون انت خونه دغوبيان انبطان سريده بلعون تغوركو ابسبن انسسان ابسبن ገንዘብን ከአ فيران حمامن انت لاخكو بقطعي كوازين تغوركو تبسمي تسمي حزبي انت تملسنن اين تدلين نابزا بسمي زخبركوا بيت انت مصن تصلين عينتينا با خطمتاين اذاني كعصن كبلاين اذانينا با خطمتاين عينتينا مسواتهم اذانينا بصلتهم كدناين نساتهم اكو انت بدلو انا جن انت تمليسوم سي كمحروم ايلو قال زات ولا نسلمون ابتهنصا غزيو اذا بهنصا زقومت بسلمون استسرحت سفر ذا قدست هنصا ذا قدست بيت مقدس سبات زقدسولا مسوات زعرغلا እግዚአብሔር ዝርከበላ መላእክት ዝዕጅብዋ ቅድስት ስፈር መቸም ሰብ ጸጋው ይፈልጥን ጸጋታቶም ምስናዓቁ ህዝብ እስራኤል ነተኹሉ ዝኽእል አምላኽ መስሓደግዎ ነተኹሉ ዝኽእል አምላኽ ምስጠለምዎ ምስከድዕዎ በአማልክት ዘይኮኑ ነገር አቅኒኹም ነኹም ሰበይ ህዝበይ በዘይኮነ ነገር ከቅናአኩም ይልዎም እግዚአብሔር ንስኻትኩም አማልክት በዘይኮኑ አማልክት አቅኒኹም ነኹም አነ ኸአ ህዝበይ በዘይኮነ ህዝቢ ከቅናአኩም ይብሎም እግዚአብሔር አብተቆጣዓሉ ጊዜ ነው ብ 595 ዓመት ቅድመ ክርስቶስ ልደት ናብ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ክንቀርብ ከለና 595 ከተረፍን ከሎ ጊዜ ህዝበይ ዘይብሎም ዝነበረ ህዝቢ ካብ ባቢሎን አምጽኡ ብናቡከደነጾር ከም ትወረር ኢየሩሳሌም ገይርዋ ኢየሩሳሌም ተወሪራ ብናቡከደነጾር ንጉስ ናይ ባቢሎን شعب زوان زي سوامن جنزبومن طريفو نبابيلون كوردومن كلو هنص ابيت مقدس كا افريسوا مجتمعيتن 95 عامت قدم ክርስቶስ ልደት ዝነበረ ናቡከደነጾር ጥርፍ አቢሉ አውሪድዋ እዚን ታይ ማለትዩ ጻድቅ ስለዝኾነ ይኮነ ናቡከደነጾር መጥዕዕ ጨንገር ነቶም ዝበደሉ ህዝበይ ዝብሎም ዝነበረ ህዝቢ ምስ በደልዎ እግዚአብሔር መቅጽዕ ጨንገር ተጠቂሙሉ ናቡከደነጾር ጻድቅ ስለዝኾነ ግን አይኮነን ዓወት ረኺቡ እንታይ ዳ እቶም ዝበደልዎ ህዝበይ ዝበሎም ዝኹሉ ዋጋ ዝኸፈለሎም እግዚአብሔር ባሕሪ ከፊሉ አሳጊሩ ጸላእቶም አጥሒሉ ደመና ጽሊሉ መና አውሪዱ ጸላእቲ ጋሪዱ ዝመገቦም ህዝቢ ምስከድዕዎ ኣብ ዝብጻሕ መስተብጽሖም ምስጠለምዎ ናብ ጣዖትን ናብ ካልኦት አምልኾን ምስኣተው ግን ንሳቶም በዘይኮነ አማልክቲ ከቅንዎ ከለውስ ንስኻ ብናቱ ህዝብ ዘይኮነ ህዝበይ ዘይብሎም ዝነበረ ህዝብ አምጽኡ ኢየሩሳሌም ከም ትባድም ግበራ እዛ ኩሉ ቃል ዝተኣተወላ ቤት መቅደስ በአሬ ኣብዚ እዋን እዚኣ ተበዲላ ብናቡከደነጾር ብጥፋት ናይቶም ህዝብ እስራኤል ብድሕሪ እዚ ተማሪኾም ምስተመለሱ ግን ቤት መቅደስ ተሰሪሓ ብዘሩባቤል ጊዜ ብዘሩባቤል ዝተባሃለ ንጉስ ካብ ባቢሎን መሪሕዎም ዝወፀ ንጉስ መጽዮም እኳ እንተ ሰርሕዋ ሕጂውን አኻሊት ስለዘነበረት ንሳልሳይ ጊዜ ብሄሮድስ ተተኪኣ ተሰሪሓ ገፊሓ ማለት ብዘኸም ዘኽትከይድ ከላ ኣብ ዳሕረዋይ ጊዜ ግን ህዝቢ ዓለም እንዳበዝሑ ምስከዱ ህዝቢ እስራኤል እንዳበዝሑ ምስከዱ ኣከከባቢኦም ቤት ጸሎት ክገብሩ ጀሚሮም እንታይ ኢሎም ሰምየሞ ምኩራብ ኢሎም ምኩራብ ካብዚ ዝመጽእ ምኩራብ ማለት ድሕሪ ዝኹሉ ሰንሰለታዊ መንገዲ ሙሴ ዘሓለፎ ብድንኳን ዘሓለፎ ክሳዕ ቅዱስ ዳዊት ዝነበረ ዘመነ ንግስነት ኩሉ ተሓሊፎ ብድንኳን ሓሊፋ ቅድስቲ ታቦት ሕጊ አምላኽ ኣብ ሰሎሞን ግን መዕረፊት ረኺባ ብህንፃን ንድፍን ዝቆመ ህንፃ ተሰሪሓ ብድሕሪኡ ናቡከደነጾር ምስማረኻ ኢየሩሳሌም ምስዓነወት ግን ኣብዘ ዘለዉ ከባቢ ቤት ጸሎት ሰሪሖም ቤት ጸሎት ቤት ምኩራብ ቤት መቅደስ ዝብል ስያሜ ኩሉ ናይ መሰውእ ቦታ እዩ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸብሉ
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሙሴ ክዛራረብ እንከሎ መጀመሪያ እታ ዝነበረት ቤት መቅደስ ዝሰርሓ ሙሴ መራኸቢ እግዚአብሔርን ሰብን መራኸቢ ድንኳን መርኻብ ትባል ነራ ድንኳን መርኻብ እግዚአብሔርን ሰብን ዝራኸቡላ ድንኳንን ባሪ ክሳዕ ሕጂ ብህንጻትኹን ብተንዳትኹን እግዚአብሔርን ሰብን ዝራኸቡላ ቤት እዛ ቤት እዚኣ ያ አስማት ይዝፋላለ መኩራብ ንበላ ቤት ጸሎት ንበላ ቤተ ክርስቲያን ንበላ ቤት መቅደስ ንበላ ብዘይገድስ እዚኣ ሰብን እግዚአብሔርን ዝራኸቡላ በመላእክቲ እትዕጀብ እትኽበብ በነቢያትን በሐዋርያትን ዝተሃንጸት መሰረታ ነቢያትን ሐዋርያትን እምነ ማዕዝና ክርስቶስ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ብዝኸምዛ ዓይነት ኣብዚ በጺሓ ዳሓርን በአረይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ከምዝና በለት በጺሓ ኣብ ምኩራብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወረደ ምስ ተወልደ ኣብዚ ምድሪ ዓለም እዚ ዝነበረለን 33 ዓመት ብዙሕ ተኣምራትን ብዙሕ ትምህርትን እንዳገበረ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ በዓለ አይሁድ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ይብል በዓለ አይሁድ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብቲ ቤተ መቅደስ ኣተወ ናብ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከሎ ግን ከምዚ ዝመሰለ ነገር ረኸበ ኣብ ቤት መቅደስ ጽቡቕ ነገር ኣይጸንሖን ህዝቢ እስራኤል ፈሪሳውያን ነቲ ቤት መቅደስ ከምዚ ኦም ገይሮም ወጸኒሖም ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 13 ዘሎ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብብ በኢና ዋና ትምህርትና እዚ ስለ ዝኾነ ልብ በሉ ክርስቲያን ዋና ትምህርትና አማጻጻ ታሪኹ ምኩራብ ዝብስያሜ ዝረኸበቶ በየነቢላ መጽያ ንዝብል እዩ ዳአምበር ዋና ትምህርትና ናይሎም መዓንቲ ናይሎም ሰንበት ምኩራብ ዝብል እዩ ኣብዚ እንታይ ተፈጺሙ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንታይ ይገይርሎም መዓንቲ ኣብ ቅድስቲ ዝገበሮ ነገር ኣሎ ኣብ መጻጉዕ ዝገበሮ ነገር ኣሎ ኣብ ገብርኄር መዓልቲ ንዛረበሉ መዓልቲ ኣሎ ኣብ ደብረ ዘይትን ንዛረበሉ መዓልቲ ኣሎ ኒቆዲሞስ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ኣለዎ ሎም መዓንቲ ምኩራብ እንታይ ተገይሩ ክንብል እንድሕር ኮይና ሎም መዓንቲ ዝንበብ ወንጌል እዚ እዩ ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ አብዑርን አባጊዕን ረጋቢትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ድማ ተቀሚጦም ረኸበ ብርን ሓስን ቅርሽን ብሩርን እንዳበሉ ዝልውጡ ዝነበሩ መሽረፍቲ ከዓ ነጋዶ ከዓ አብኡ ተቀሚጦም ነይሮም መሽረፍቲ ድማ ተቀሚጦም ረኸበ ካብ ገመድ ጭጉራፍ አልዕለ ኣይተዓገሰን ክርስቶስ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያኑ ብዛዕባታ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባታ መጸለይት ቦታ ሰብን እግዚአብሔርን ዝራኸቡላት ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ከዓ ምስተናባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቅደስ አውጽኦም ንገንዘብቶም መሽረፍቲ ድማ ፈሓበሎ ንሰደቃኦም ከዓ ገልበጦ ነቶም ሸየጥ ርግቢ ድማ እዚ ካብዚ አልዕልዎ ንቤት አቦይ ቤት ሸቀጥ ኣይትግበርዎ በሎም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ተጻሒፉ ዘሎ ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ አይሁድ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘለካ እንታይ ትእምርቲ ተርእየና ኢሎም ሓተትዎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤት መቅደስ እዚ አፍርስዎ ኣነ ከዓ በሰለስተ መዓልቲ ከልዕሎ እየ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን ዳሓርን በአረይ ንሱን ኣብ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከሎ እዘን ነገራት እዚኣቶም ምጸንሕዎ ሸረፍትን ሸየጥን አብዑርን አባጊዕን ላምን ጠልን አብኡ ምጸንሕዎ ግን ጭጉራፍ ሰሪሑ እንዳገረፈ አውጽይዎም ይብለና ቤት አቦይ ቤት ጸሎት ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዝተነግረን ንስኻትኩም በዓቲ ጓሓሉትን ሸየጥን ገበርኩሞ በዓቲ ፈያት ወሰረግጥ ቤተ ሰብ ቤተ ጸሎት ይሰማይ አንቱም ሰረሰይክምዎ በዓቲ ፈያት ወሰረግጥ ቤት አቦይ ቤት አቦይ ቤት ጸሎት ክኸውን ተባሂሉ ተነጊሩ እዩ ንህዝብን አህዛብን እግዚአብሔርን ሰብን መራኸቢ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ተነጊሩ ክነሱ ንስኻትኩም ግን በዓቲ ጓሓሉት ገበርኩሞ ብምባል ይቁጥዖም ንኣታቶም አውጽኡ ምሰጽረየ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከም ዝነግረና ሽዑ ምጸረየ ታቦታ ግን
حموماتن حنكاساتن عوراتن أمصؤلو أبو خاء فوسهم حويهم يبلنا عداقا خوينا زنبرت لكاس ناي مدهانيت بيتها بأربية እግዚአብሔር كم تقدس أبونا يوحنس أفورك زبرو حكمنا بيت كريستيانسي بيت مدهانيت حكمنا يامبر بيت نجر أيقونتن يبل يوحنس أفورك ويتانان مدهانينا يسوع كريستوس بأري نا أتريو نأتاتهم مسوصهم نأتاتهم موصيو كالو أتجن حموماتن عوراتن حنكاساتن أمصو لمو نأتاتهم كأحويهم يبلنا بيت كريستيان ناي حكمنا حزون زنازة زلا حزون زصانان علا حموم زفوسلا بمسكال زبارخلا قناعتان زرخبلا وانجيل زمهارلا قدوس قربان زبلعلا بيت مدهانيت يا بيت كريستيان مالت بارزا مكراب تبهال زلا بيت مدهانيت يا بيت مدهانيت مكراب مالت نبيت كريستيان زولدت مالتيو ويتانان مرحانينان يسوع كريستوس أماناويت بيت كريستيان حجي زلا بحديث زمن نبر الله زلنا بدمو زطريا بيت كريستيان كم تقدس مصحف زبلو بدمو زعدقا بيت كريستيان ناعا عدقا خوينا يا تقعد صنيحة مكرب كمتي أوريت نوانجل كتركب كلا أوريت نفسه صاريو وانجل جن فريات ناي وانجل ناي أوريتيو يقولوا لك أنت بيت كريستيان مصحف تبوليات ويكأنا أوريت مصحفتي نفس صار يوم نمن جن وليدهم نوانجل وليدهم مكراب نفس صار كوينا صنيحة نمن وليدا نبيت كريستيان وليدا بيت كريستيان يسوع كريستوس إلت عربي كابونز فسسدم غيرو زعد دقا بيت كريستيان نتاب جزادو مزتريا بيت كريستيان كتحلو باباساتن إبسكوباساتن غيرو شيمكم يموت خلو تمقواس حلو ويبل برهانا ألم باولوس قبر هوريات معراف عسرع عسران شمونتن كله تمقواسة حلو أنا مستقلسكو نتي مقواسة زي حندولو تخالو زمنت لو تخالو هم يوم كاباخاتكم وين كي ترفه يبل قدس برهان ألم باولو كاباخاتكم وين كي ترفه كأين أنت مهرت زمهرو كتنسيوم من دابلي زارب نمن نتاب جزاء دوم زت ريا بيت كريستيان كتقواسيو أبا شيء مكميو زيا بدم كريستوس تعدقت بيتيا مكراب جن نزيا نختركب التوقعز أنحتها مكراب أبجزيو صلوتن مسواتن تقرب نيرا مكراب أبتزنا ورت الأوان بما أبجزيو حمومات هو وصل نيروم لمس أماتي نصهلا نيروم حنكاسات رقصلا نيروم استشجرنا سبات كا أبا أخيدهم يصنعون علا نيروم أمانا ويت بيت كريستيان جن ويتنان مدحانينان يسوع كريستوس لت عربي زي هابنا بيت كريستيان حج نبر الله زلنا يا باري نايزيا عد كوينا أخت قعد صنيحة مكرام مالت إذا حدا ترجم كوينو اتوانا ترجم جن أبو عرين أواجعين لحمنت ألنا وصيوم ممكن بلنكلنا دحر حجي زوم مسواتي لكم عزي تمصوم زلهم أبو عرين لاماتن تلبجعين زمنهم أخيلي وحالف وميجزيهم بزيهم أدحنا تركب هاي كألن أيكون إنساساتسي سبات وانت حريدهم بجاكو خوني كألن كم تبغى دام يزبلنا يو صبري يجزي أبيهر كم إيبك على أدهنا عالم دم نبيات قدوسان من دم أبيل صادق اسك دم زكارياس ولد براكيو فنا ولنا ولدو مدهنا وما بيزو كما يباله ويبيزو كم زبل قدوس إبيفانيوس يجزي أبيهر تملكتنا بعالم تملكته مو ناي كلهم دم نبيات زفسسه كابناي أبيل جميرو كسع زكارياس ولد براكيو أبيت مقدس تقتله كاهن كسع عبزي زفسسه دمسي بجاخ خون سلازي كاله እግዚአብሔር ነዚ ተመልክቱ በገዛ ፈቃዱ ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ድንግል ተወሊዱ ኣብ መስቀል ተፈሪዱ መቃብር ወሪዱ ሲኦል ከይዱ እስራትና ፈትሐ ገነትና አርሐወ ከም ዝበለ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ አታቶም ጉሒፉ ንሱ ካልኦት ክፍውሰላ ከም ዝኻለ ህይወትና አውሽጥና ዘሎ ናይ ጸላኤ ሰናያት ክፍአት ኃጢያት ዝሙት ሓሶትን ሓምየትን ካልእ ክፍአትን መንቅኘትን ምፍልላይን ቅምን በቀልን ኣብ ዕዳጋ ገይሮም ወዘለው ህይወትና ነዚኦም ክነውጽእ እዩ ዝምህረና ናይሎም ማዓንቲ እዚኦማት ዕዳጋ እንተገይሮም ወለው ህይወትና ካብዚኦም ክንነጽህ የምህረና ሎም ማዓንቲ መቸም
እግዚአብሔር አምላክና መቼም ከምቲ ብልሓተኛ ሃናጺ ንሓደ ቤት ክሰርሕ ከሎ ዲዛይን አውጽኡ ዘባ ዓይነቱ መሳኹትን አፋፍትን ገይሩ ዝሰርሖ እግዚአብሔር አምላክና ከዓ ንአና ዘድልዩ ነገራት ንዝህንጻ ቁመናና ብማይን ብመሬትን ብንፋስን በእሳትን አዋሂዱ ሕያዊት ነባቢት ለባዊት ዝኾነት ነፍሲ ሂቡ ዝሃነጻ ቤት ብውሕሉል ጥንቃቄ ብውሕሉል አገባብ ተሰርሐት ህንጻ ከምቲ ሃናጺ ናይ ሓደ ቤት ሃናጺ አፋፍትን መሳኹትን ዝሰርዓላ እግዚአብሔር ከዓ ንመስምዕ እዝኒ ንመርአይ ዓይኒ ንመንቀሳቀሲ መመለሲ ከዓ መልሐስን አፍን መሽተቲ አፍንጫና በመሃብ እዚ ሁሉ ነገር መሳኹት ገይሩ ፈጢሩና መቸም ሓንቲ ህንጻ ቤት ከምቲ ዝበልናዮ ነዛ ቤት እዚኣ ክንሪኣ ከለና ነዛ ቤት እዚኣሲ አፈትን መሳኹትን ኣለዋ እዞም መሳኹት እዚኣቶም ንጽባቐ ጥራሕ ኣይኮኑን ተፈጢሮም ካልእ በኣታቶም ክትረኽቦም ዘለዋ ጸጋታት እውን ኣለዋ ማለት ንሱ እንታይ እዩ ብርሃን በኣታቶም ያ ትረክብ በቶም መሳኹትን በተአፋፍትን ያ ብርሃን ትረክብ ንጹህ አየር እውን ብኦያ ትረክብ ነገር ግን ንጹህ አየር ክትረክብ ተባሂሉ ወይ ከዓ ጭራ ፀሐይ ብርሃን ክትረክብ ተባሂሉ 24 ሰዓት ከፊትካዮ ሱቅ እንተልካ ግን ከፊትካዮ እንተኸይድካና ካልእ እንተኸይድካ ግን ዘይተደልየ ነገር ካልኦት ዘረፍቲ ከኣትዎ ይኽእል እዮም እንስሳት ከኣትዎ ይኽእል እዮም ካልእ ዘይተደልየ ሓሰር በሰር እውን ከኣትዎ ይኽእል እዩ ርስሓት ከኣትዎ ይኽእል እዩ ንትገዛ ማለት እዩ እምበኣር ብዝቤት እዚ ዝተመለሰ ህይወትና ዝተመሰለ ህይወትና ብቤት መሲልና ንዛረበሉ ዘለና ህይወትና ዓይኒ እዝኒ አፍ መልሐስ አፍንጫ እዚኦማት ንሓቶም ዘለና እንዛረበሎም ዘለና ብልዑል ጥንቃቄ ብልዑል ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ስራሓ ዝተሃንጹ ህንጻ 24 ሰዓት ከፊትና እዮም እንተውዒልና ዓይኒና እንዳማቶ መመልካት እንተውዒሉ እዝኒና እንዳማቶ ወረ ክእክብ እንተውዒሉ መልሐስና እንዳማቶ ወረ ክዛረብ እንተውዒሉ አምጽራፍና ምግራፍን እንተውዒሉ በዚ ዘአቱ ሰረቅትን ጓሓሉትን አለው በዚ ዘአቱ ጓሓሉትን ሰረቅትን ኃጢአት ዝበሃሉ አለው በዓይንና ዘአቱ ኃጢአት አለው በእዝንና ዘአቱ ኃጢአት አለው በመልሐስና ዝመጽ ኃጢአት አለው በሁሉ ወገን እዚኦማቶም ሕጂ ዕዳጋ ዝገብርዎ ነቲ ህይወትና ካብዚኦም ክነጽህ እዩ ዝምህረና ለው መዓንቲ ዝምህረና ተቃል ነዚ ነገር እዚ ዝምህረና ነተን እንስሳት አውጽኢወን ጥራሕ ዘይኮንና ክንብል ዘለና ነታ ቤተ መቅደስ አንጽህዋ ጥራሕ ክንብል ከልናሲ ንሕና ቤት መቅደስ አምላኽ ምዃንና ከዓ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እግዚአብሔር ንቤቱ ዘለዎ ተቆርቋርነት ንቤቱ ዘለዎ ሓልዮት ሸለላ ይብልን እግዚአብሔር ንአቶም አውጽኢዎም ገሪፍዎም ንብል ኣለና ሓደ ግዜ እስራኤላውያን ከም ዝሕጂ ንሳቶም መስበደሉ بزمن ሕዝቅኤል ነቢይ ኣብ ባቢሎን ተማሪኾም እንከለው ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ተረፍ እቶም ክልተ ነገድ ይሁዳን ብንያምን ተሪፎም ዝነበሩ ካልኦትን ካብቶም 10 ነገድ ዝነበሩ ተረፍውን ኣብ እስራኤል ተሪፎም ዝበደሉ ሕዝቅኤል ነቢይ ኣብ ባቢሎን ኮይኑ ክንበየሎም እንከሎ አታወድ ሰብ ተመልከትሞ ኣብ ቤት መቅደሰይ ዝገብርዎ ዘለው ተመልከትሞ በለኒ ኢሉ ተመልከት ረአ ንሰሜን አቢልካ በሰሜናዊ ክፍል ዘሎ አፈት አቢልካ ተመልከት አቡ 25 ሰባት አለው አቡ ዘገልግሉ ንጣዖት ዝሰግዱ አቡ አለው እቶም 7 ከዓ አለው ብትቅድሚት አቢሎም ዝሰግዱን ዘገልግሉን ንጣዖት ዝሰግዱለው ቤት መቅደሰይ ብምብራቅ ዝገበርክዋ አፈት ገዲፎምሲ ንሳቶም ናብ ፀሐይ ይሰግዱለው ናብ ፀሐይ ይሰግዱለው ንሳቶም ተዓዘበለይ ንዚኦማት እንተቀጻዕኩስ እንታይ ይመስለካ ንዚኦማት ዘየቅጽዕ ግብር እንታይ ያለዎም ይብሉ እግዚአብሔር ሽዑ ሓደ ሰብ ብልሕጽንጣጢዕ ዝተኸድነ ወርቃዊ ነገር ዝተኸድነ ሰብ መጸ ጸውዐ ኣነ እናረኣኹ ይብል ሕዝቅኤል እናረኣኹ ከለኹሲ ሓደ መጸ ብሉጽ ክዳን ዝተኸድነ ሰብ መጸ ኢሉ ከምዚ ክብሎ ከለኻ ሰማዕኩ እቲ ምሳይ ዝዛራረብ ዝነበረ ነቲ ዝመጸ ሰብ ከምዚ ይበሎ ከይድሞ በከተማ አቢልካ ሕለፍ ነቶም ብዛዕባ ዝግበር ዘለ ኽፋት ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለ ኃጢአትን ጣዖትን ነዚ ተጸይፎም ሓዚኖም ዝነብሩ ዘለው ሰባት ብእንተ እምነትን ሃይማኖትን ተቆርቂሮም ዝነብሩ ዘለው ሰባት ኣብ ግንባሮም ጽሓፈሎም በለኒ ክብሎ ከሎ ሰማዕኩ ንሱ ከዓ በከተማ ክሓልፍ ከሎ ጽሕፈሎም ነበረ ንሱ ገና መልእኽቱ እንዳ አካየደ ከሎ ከዓ ብድሕሪኡ 6 ሰባት ጸውዐ እቶም 6 ከዓ ደድሕርቲ ቀዳማይ እንዳሰዓብኩም ካብ ህፃን ክሳዕ ሽማግለ ካብ ሰብኣይ ክሳዕ ሰበይቲ ዘሎ ቅተሉ ዝብል ድምጽ ሰማዕኩ
ቤት መቅደስ አርኪሶም እዮም ሞቅተሉ ክብል ከሎ ሰማዕክዎ ንሳቶም ከዓ ብዘካቶም አግንባሮም ምልክት ዝተገብረሎም ብእንቲቲ ዝተፈጸመ ዓመጽ ዝሓልዩ ዝሓዝኑን ዝነበሩ ሰባት ገዲፍካ ካልኦት ግን ህፃናትን ቆድዑትን አደታትን መጥበውትን ሽማግለታትን ከይተረፈ በሎም በለኒ ክብሎ ከሎ ሰማዕኩ ቶም ሽድሽተ ከዓ ብዘይ ምሕረት ብትእዛዝ እግዚአብሔር ክቀጽዑ ጀመሩ ክቀጽዑ ከለው ከዓ ካብ መቅደስ ጀምሩ በሎም بمقدس جميرهم كأ مقصعتهم كتسألوا نحنا مؤمنان حزب كريستيان عوشت بيته وقالنا ندابلنا عوشت بيت نزلوا كم مقدسات حيسكا قزفهم قصعيهم تباهيلو اسكيلتن بيت معراف تشعته اسكيلتن بيت معراف تشعته زلوا كفل مصحف قدوس فقد 10 وكلته نساتهم سي كم مقدس جمير كاش ماقلتاتهم انستهم سوئتهم قلعتهم قصع بلني كبلو خلو سمعكو بله ساتهم كعب زي محريت قصعوهم كم من جمرو تباهيلو كاب بيت مقدس كاوشت جمرو تباهيلو قدوسان مؤمنان حزب كريستيان نسخاتكم كم حزبين نبوتاتكم نمرحت هايمانوت كتصعبوا من كتكتلوا من كم تمرهني عالم كريستوس زبلو او وانجيل يوحنس معراف 10 تزلو كفل مصحف قدوس اتنباقي اي دمص يفلطاني ان سمعاني ان صوعن ما ابيت يبلاني ان يمرحن ما يختلاني ان كم زتباهله مؤمنان حزب كريستيان نمرحتكم تختيلكم زمهاركم سميعكم يمان صقام كيبلكم نابيتو تمالاليسكم داودكم او قديسكم بنصحه تحديثكم قدوس قربان قميسكم ابوتاتكم زولكم منغدي كتمرحو كم تنباقي كريستوس مرهاني عالم كمهر كلو يوحنس وانجيل معراف 10 أباقي أي صوعن مو يسمعني أبيتي بلاني إن كأكل ما إن خير يختلاني إن إلو أنتم أبوتاتوين بزقبئ من قد غيركم كتمرحوا وانتنا باقي مؤمنان حزب كريستيان أبزلكم الليكم أبزلنا اللينا نمز مديازي بزمسكو تلفزيون تكاتاتلو زلكم مؤمنان مراحتين تمرحتين كل خاتكم أنتم مراحتوين كم زي بالإግዚአብሔር أملاك እግዚአብሔር ቆመውስተማህበር አማልክት ወይኮን በማእከለ አማልክት እስከ ማእዝዮነቱ ኮይንና አመጻ ወታረሉ ለገጻሃጣን ፍቱህ ለነዳይ ወለጓለ ሞታ ዋጽድቁ ግፋ ወምስነ ወአዱን ባህታዊ ወጽንሰ ወአንግፉዎም ዳጣን ኢያእመሩ ወይለበው ተጽልመት ይሃውሩ አንቱም መራሕተ ሃይማኖትን መራሕተ ህዝብን ዝኾንኩም ስምዑ እግዚአብሔር ቆመውስተማህበር አማልክት ወይኮን በማእከለ አማልክት ንቶም አማልክቲ ተባሂሎም ዘበጸጋ ዝተሸሙ አማእከሎም ኮይኑ ክፈርድ ከሎ መዓልቲ አማእከሎም ኮይኑ ክፈርድን ከሎ መዓልቲ ኢያእመሩ ወይለበው ተጽልመት ይሃውሩ እንተ ዘይመራሕኩም ወምን ብግቡ እንተ ዘይመራሕኩም ወምን እንተ ዘይጓሰኹም ወምንሲ ለካሲ ንስኻትኩም ተፈርድቲኹም ይብል ويادلكل كل مسارات أدبار ويادلكل كل مسارات أدبار أنس أبي أمالك أنتم ودقيق لكلكم أنتم ستموت وكما أحد ملائكة تودكم لك السباتهم موتهم كم تي أبغنا تقميت أيو كم موت زحكاب هيوت موت زحريا أدم لك موتهم سخاتكم أمالك تزبط أجاي لي شيء مكم نيره نهز بحلاف النت كتقاسي له بكم نيره بنكسنتن بخينتن كتقاسي وتهابكم حلافنت زلكم سبات معالت فردي الله كصبيكم يو نازيوم كابيت مقدس جمير كقصع زبل زلو هزقيل معرفت شعات هزقيل تنبيت كابيت مقدسات حيث كأسريوم أبيتون مالالسالنا انتبلنا انتمهارنا انتزمرنا تتمالالسنا انتقدسنا أبزين تمسعنا عوشتنا زلو عداقانا يصلائين تدعى زين صهنا يو بزقبانا من قدي حلافنتنا انت زي تواصعنا جن أكرم እግዚአብሔር تحتتينا مؤمنان حزب كريستيان أبوتات مرحت هايمانوت كل خاتكم كهنات دياقونات زلزملكتنا خنقبر بتزقبانا من قدي كنمالالس قدس برهان عالم بيتروس عملختو معرف حموش تقدامي ملختي خمزيبل نتوم أما أكلكم زلو مرحت هايمانوت كمزيبلو مالغو نتي أمساخاتكم زلو مقواسي قواسي وبفتاو دا أمبري بتري ويكا أبا حيلي أيهون بنت خمت ربحا زي كونسي حلافنتكم مخوانو فلتكم قواسي وانت هزبي شعوب زقبا انت دا قواسكم موس حلق قواسوت مستقلس زيس املو أخلي الكبري كتوهابي أخوم يبيل مؤمنان حزب كريستيان أبوتات مرحت هايمانوت
ኩላትና ንዘይ በብጽሕና ክንወስድ ክንክእላለና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ምምልላስና ጥራሕ ኣኻለ ይኮነን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጾር እንተዘይውጽኢናዮ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክፍኣት እንተዘይውጽኢናዮ ከም ዕዳጋ ሰይጣን ዝመላለሰሉ ህይወት ብቕምን ብበቐልን ዝቐርሐነ ህይወት እንተልይና ብወገናውነት ዝቕሓነ እንተልይና ብጥቃይ ጥቃኻ ቅረበለይ ረሓቐለይ ዝተፋላለየ ህይወት እንተልይና ናብዚ ምምልላስና ጥራሕ ኣኻለ ይኮነን ናብዚ ምምልላስና ኣኻሊ ኣይኮነን ሓደ ታሪኽ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እንተርኢናዮ ሰለስተ ዓበይቲ ምሳሌታት ኣለዉ ሓደ ዝጠፍአ በጊዕ ነይሩ ሓደ ዝጠፍአ ወዲ ነይሩ ሓደ ዝጠፍአ ቅርሺ ነይሩ እዞም ሰለስተ እዚኦም ጠፊኦም ሰለስቲኦም እዮም ጠፊኦም እቲ በጊዕ ኣብ በረኻ እዩ ዝብላዕ ኸናዲ እቲ ሓደ እውን ኮብሊሊ ካብ ኣቦኡን ካብ ስድሮኡን ወፂኡ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ መሲልዎ ኣርሒቑ ተሰዲዱ ዝብሎ ኣነ ዝደለኽዎ ግን ብዛዕባ እታ ገዛ ከላ ዝጠፍአት ቅርሺ እያ እቲ ወዲ ካብ ገዝኡ ወፂኡ እዩ እቲ በጊዕ እውን ኣብ በረኻ እዩ እቲ ቅርሺ ግን ኣብ ገዛ ነይሩ ቅርሺ ናይታ ሰበይቲ 10 ቅርሺ ነይሩዋ ሓንቲ ቅርሺ ጠፊኣታ እዩ ዝብል እቲ ታሪኽ እታ ቅርሺ ጠፊኣታ ክትደሊ ቀንያ ካብኣ ሓሊፋ እውን ጎረቤታን ፈተውታን ንሓግዛን ኢላ ትደሊ ቀንያ ትደሊ ነይራ شعب زوان زي كبيس إيلا نساتن جزء مس عرفها جن نسا أي عرفتن نسا جن عرفتن تخوساتر نيرا خوساتيرا تخوستار جن يدفئتون بالحتنيا نيرا تهدي جوحفا بلا خوستيرا خدفوا أيدليتن تخوستار مس أكوتا جن مبرهتي أبريها مبرهت أبريها جن في حرا أفتق وحاف رخيبات تقرشي جنت في أنا نويح جزية عشاق إلى تانيرا إذا مثال يزي ناتين ناتكم الناتات كن الناي كلاتنا يو عبيت كلا استفاد كرش خين خون عبيت كلا استفاد كرش خين خون عبيت جزية بير علنا بإمنة علنا بهيمانة علنا النبللو جزية بأفتر حكين خون زلنا بزي بأكل السقط راح خين خون مالال زلنا نبزي كم حزب إسرائيل أجبسي زنبروون دا ذكروا بأكل سجا وسيوم مع هاجرسينا مدرسينا بمنا ناتمجبوا بدمنا ناتسأللو خلوا لبهم جنا أجبس نيرو بخا أجبس ممتنا أفلاقات جبس داستنا ترف مع الدفرون دبلعنا أبوهم متنا محاشنا ناي جبس برجعني شجرتنا أفيقنا داولو لبهم أجبس نيرو نحن أول من الباش بأكل سجان ما لا لسترح كين هلو نبي تكرسيان أب إمنة لنا نبل كين هلو وشتنا خم يهلي خون أب جزا كل زت أفت كرش خين خون نحنا إذا متنكاق يدليك ودسان مؤمنان حزب كريستيان مباري بيت مقدس ناي قويتانان مرحانينان يسوع كريستوس لومي زن صحاب بيت مقدس بجغراف الناقرفه أو صيوه من بلالنا نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ ነው በመድጋፍን ዘነገር ዘይ ዛረብ ሕዝቅኤል ትንቢት ምዕራፍ 9 ተፈቅደ 5 ተስጋብ 6 ተዘሎ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስና ከነድብ ጸኒሕና ሕዝቅኤል ትንቢት ምዕራፍ 9 ተፈቅደ 5 ተስጋብ 6 ተዘሎ ኢና ክንርኢ ጸኒሕና ና ዮሐንስ ወንጌልን ሕዝቅኤል ትንቢትን ተማሳሳሊ ንሱ በጭጉራፍ አውጽይዎም ንብላልና ካብ ቤት መቅደስ ሕዝቅኤል ትንቢት ከአ ቅድመ ኹነት كابيت مقدس جميركم صرغوت بيت مقدس يلو خمسة عزز እግዚአብሔር ملائكتي قدوس جبريل قداماي مصيو قدوس جبريل تصويعو نسوخا نتوم زي بدلو سبات بتبدل زحزنو زنبر سبات اغنباروم صحافلهم ملكت غبرلهم انت خال امو بزين حسيا بلوم تبايلو شدش تقصعتي حدا ملكت صحافاي غيرو شوعت ملائكت معات ليخو እግዚአብሔር كابيت مقدس نحناون علنا نابلنا من الباش كي يقاطم نحناون معالتي كي يهلونا خنطقا قبعنا علنا خنبل كلنا برهان عالم باولوس تدوي لزلو زمسلو كي يودق يتنقق يلو برهان عالم باولوس كزارب كلو دوي لزلو زمسلو يتنقق كي يودق يتنقق نحناون علنا ندابلنا اب امنت علنا اب ሃይማኖት علنا اب መዝሙር علنا اب ትምህርት علنا اب አገልግሎት علنا اب ቅዳሴ علنا እናበልና ከለና እተነሱ ዝደልዮ ነገር ግን ይተርፈና ከይህሉ ጾም ይተርፈና ከይህሉ ፍቅሪ ይተርፈና ከይህሉ ሕውነት ይተርፈና ከይህሉ ንስሐ ህይወት ይተርፈና ከይህሉ ቅዱስ ቁርባን ይተርፈና ከይህሉ እዚ ተዋና መሰረት እኮ ነዚህ ኢና ተጸውዒና ዘለና بار قدسان እግዚአብሔር ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኮሞ خن ገብር እግዚአብሔር ይحግዘና ኮሞ خن ገብር ብጸጋው ይደግፈና
ንሱስ ደልየክን ከውን እግዚአብሔር ይደግፈና አለና እንዳበልና ካብ ዘይ ምህላው ይድሕነና እግዚአብሔር አቤቱልና እንዳበልና ካብ መጥፋእ ይድሕነና እግዚአብሔር ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ብቃልን ብምሕጻብ ማይን አጽሪው ምእንቲ ከቅድሳ ርስሓት ወይ ከዓ ዕጣር ወይ ድማ ንኡዝ መስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን መንቅብ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ናብኡ ምእንቲ ከቅርባ ኣብ ክንደኣ ገዛእ ርእሱ በጃ ሃበ ገዛእ ርእሱ በጃ ዝሃበላ ቤተ ክርስቲያን በጃ ህይወትና ዝሓለፈ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም በጃ ነፍሲ ወከፍና ዝሓለፈ ኣነ እናሰማዕኩ ከምዚ ይብል ነይሩ ትነብይ ንኣና ዝወሃበና መጠንቀቕታ ከዓ ናይ ኣብ ምኩራብ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ግፍዐኛታት ሰባት ርኢና ኣለና ከመኢሎም ከም ዝወፁን ከም ተጸረጉን ብትንቢት ዝነበረ እውን ዝርኢና የለና ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ግዜ ፍርዲ ቀሪብ እዩ ዝጅምረሉ ከዓ በቶም ኣብ ቤቱ ኣምላኽ ዘለው እዩ ይበሃል ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቀዳማይ መልእኽቲ ፍቅዲ 17 ግዜ ፍርዲ ቀሪቡ እዩ ዝጅምረሉ ከዓ በቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለው እዩ በኣና ዝጅምር ካብ ኮነኸ መወዳእታቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይእዘዙ ደኣ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ጻድቕ ብሓይለ ገደል ዝጸድቕ ካብ ኮነኸ እቲ ዓማጽን ሓጥእን ደኣ እንታይ ክኸውን እዩ ጴጥሮስ ሐዋርያ ሓለቓ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 17 ግዜ ፍርዲ ቀሪቡ ይብለና ነፍሲ ወከፍ ሎምዲ ጽባሕ ፍርድና ኣይንፈልጥን ኢና ግዜ ፍርዲ ቀሪቡ ክበሃል ከሎ ናይ ምጽኣት ግዜ ጥራሕ ጌርና ክንወስዶ የብልናን እንታይ ደኣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ምጽኣት ማለት ዕለተ ሞቱ ስለ ዝኾነ ዕለተ ሞቱ ከዓ ሎምዲ ጽባሕ ስለ ዘይትፍለጥ እንታይ ዛ ዓይነቶም ሰባት ክንከውን ይግባአና ግዜ ፍርዲ ቀሪቡ እዩ ዝጅምረሉ ከዓ በቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለው እዩ በኣና ዝጅምር ካብ ኮነኸ መወዳእታቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይእዘዙኸ ደኣ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ጻድቕ ብሓይለ ገደል ዝጸድቕ ካብ ኮነ እቶም ዓመፅትን ሓጥኣንን ደኣ ጊድኦም እንታይ ክኸውን እዩ ይብል ንሕና ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለና ንብል ፍርዲ ዘርክበና ካብ ኮነ ንኣና እውን እንከን ዝርከበና ካብ ኮነ ኣለና ኣብኡ እንዳበልና ከለና ዝቋጻጸሮ ነገር ንሱ ዝፈልጦ ነገር እንድሕረልዩና ኮይኑ ካልኦት ግና ኣብ እምነት ዘየለው ኣብ ሃይማኖት ዘየለው ኣብ ርሕቀት ዘለው ኣብ ምፍልላይ ዘለው ሰባት ዳ እንታይ ክኸውን ጊድኦም እዩ ዝብል ቀጺሉ ከዓ ከምዚ ይብለና ሰብነትኩም ቤት መቅደስ ናይቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልኩም ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደኩም ስለዚ ንኣምላኽ ሰብነትኩም ኣኽብርዎ ኢሉ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ ብኢድኩም መጽውቱ በኣፍኩም ኣጸሉቱ ብብርክኹም ቁሙ ብብርክኹም ስገዱ ብእግርኹም ቁሙ በኣፍኩም ኣዚሙ ብእዝንኹም ከዓ ቃል ኣምላኽ ተመሃሩ በኣፍኩም በኣንደበትኩም ዘምሩ ብሰብነትኩም ዘበለይ ኩሉ ሰብነት ዝበሃል ነገር ናይ ክርስቶስ እዩ ኩላ ኣካላትኩም ምን ትብከ ዘይነሳእከ ካልእከ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ትብከ ዘይነሳእከ ካልእከ ይብል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ዘይተቀበልካዮ ካብ ኣምላኽ ዘይረኸብካዮ ነገር ሲ ናተይ ትብላ ነገር እንታይ ኣላትካ ናተይ ትብሎ ነገር የለን ብዋጋ ተዓዲካ ኢኻ ይብል ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ምን ትብከ ዘይነሳእከ ካልእከ ካብ ካልእ ዘይተቀበልካዮ ናተይ ትብሎ ነገር ሒዝካዮ ዝተወለድካ ወይ ከዓ ሒዝካዮ ትኸይድ ነገር እንታይ ኣለካ ምንም ነገር የብልካን እምበኣር ብሰብነትካ ኢድ ናይ ኣምላኽ እዩ እግሪ ናይ ኣምላኽ እዩ ልሳን ናይ ኣምላኽ እዩ ዓይኒ ናይ ኣምላኽ እዩ መጽሓፍ ተመልከተሉ እዝንኻ ቃል ኣምላኽ ስምዓሉ አንደበትካ ዘምብረሉ እግርኻ ቁመሉ ኢድካ መጽውተሉ እምበር ብሰብነትኩም ጌርኩም ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ከመይሲ ናተይ ትብልዎ ነገር የብልኩም ናይ ኣምላኽ እዩ ብደም ኢኹም ተዓዲኩም ይብለና ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 19 ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 19 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብለና ቀጺሉ ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ከምዚ ይብል ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ቅዱስ ወይን ኣባኹም ሓዲሩ ከም ዘሎ እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ናታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተፍረሰ ኣምላኽ ከፍርሶ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክብርቲ እያ እዛ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ስጋብ 18 ዘሎ እዚ እንታይ ዝብለና ደጊምና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም
ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተፍረሰ ኣምላኽ ከፍርሶ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከዓ ጽብቕቲ እያ እዛ መቅደስ እዚኣ ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና መቅደስ እዚኣ ናይ ኣምላኽ መቅደስ እያ እንተፍሪስኩማ ግን ክትፈርሱ ኢኹም ብዝሙት እንተፍሪስኩማ ብሓሶት እንተፍሪስኩማ ብቕን በቐል እንተፍሪስኩማ እዛ ህንፃ እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ቤት እያ ንእግዚኣብሔር ማሕደር ከይትኸልእዎ ቀዲሱ ዘንበራ ቤት መቅደስ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነት ቤት ሰብነት ቅድስትን መንቅብ ዘይብላን ያንበር ከይተርስሕዋ ከይተፍርስዋ ንኣዳምሲ ንምንታይ ከም ዝፈርስ ገይርዎ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ሕጋ ኣምላኽ ምስ ተፍረሰ እዩ ፈሪሱ ኣዳም ዘይመውትን ሞት ዘይርእን ከይሞተ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ክሳጋገር ዝነበሮ ካብ ገነት ናብ መንግስተ ሰማያት ክሳጋገር ዝነበሮ ናብ ሓመድ ከይተሓወሰ ናብ መሬት ከይተመልሰ ከሎ ክሳገር ዝነበሮ ኣዳም ሕጋ ኣምላኽ ኣፍሪሱ ሰብነቱ ከም ዝፈርስ ገይርዎ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ስለዚህ ሕጂ ንስኻትኩም ከዓ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ሓደ እኳ ቤት ኣምላኽ ዘፍርስ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዘፍርስ እንተኾይኑ ኣምላኽ ከፍርሶ እዩ ይብላሉ ኣምላኽ ከፍርሶ እዩ ካብዚ የድሕነና እግዚአብሔር ካብ ምፍራስ የድሕነና ህንፃ እግዚአብሔር ከይነፍርስ ንሱ ይሓልወናን ይሓግዘናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ እቲ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝገብርን ንዝዕለት እዝን ንዝሰዓት እዝን ንዝቤት እዝን ንዝወርሓት እዝን ዘብፅሓና ኣብ ወርሃ ጾም ኣብ ዝቅድስቲ ቅዱስ ጾም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብፂሑ ብቃሉ ክንዘራረብ ክንመኻኸር ዝምህርን ዝግስጽን እግዚአብሔር እዩ ዝመክር እግዚአብሔር እዩ ቃለ ነቢያትከ ቅዱሳን ዘአስተንፈስ ከመንፈስ ኃይልከ ናትካ ኃይሊ ናትካ ድምፂ ናትካ ምስጢር በአፎም ጌርካ ዘድመጽካ ከመይ ክወርድ ክውለድ ኢሎም በአኻ እንዘይዘኑ ስርቀተከ ናትካ ምውላድ ዝነገሩና ንሳቶም እዮም አባቶም ሓዲርካ ትዛረብ ዝነበርካ ግን ንስኻ ኢኻ ይብል ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ስለዚ አባና ዝዛረብ ዘሎስ ንሱ እምበር ንሕና ኣይኮናን እንዛረብ እሞ ዝመኸረናን ዝመሃረናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ሰሙን አጽኒሑ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሙን እዚ እውን ክንውዕልን ክነብዕልን ብቃሉ ክንዛረብን ናብ ቤቱ ክንመጽእን ወንጌሉ ዘርጊሕና ክንምገብን ዝፈቐደ ንሱ እሞ ዝተዛረብናዮ ዘበለ ኣብ ክንዳ 1 30 60 100 ሰናይ ፍሬ ክፈርብ ሕልናና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድ መስዋዕት አነ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለ እመሕያው ኢትግበሩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያት ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ቦአ ምኵራቦሙ ወገሰጾሙ ያርመር አንከሩ ምሕረቶ ሞገሰ ቃሉ ወጣዕመ ነገሩ ወሳእሳሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ